дар шаҳри хуҷанд даври вилоятии озмуни нон шудам шоистаи ҳархон шудам ҷамъбаст карда шуд. дар озмуни мазкур катбонуҳо аз 18 шаҳру ноҳияҳои вилоят иштирок намуда номгӯи зиёди маҳсулоти нониро ба маърази тамошо гузоштанд. Зайнура Умарзода муовини раиси ноҳияи Масчоҳ аст ва дар даври вилоятии озмун 20 намуди нонро пешкаши иштирокдорон намуд. Вай дар даври ноҳияи озмун сазовори мақоми аввал шуда буд. маҳз аз ин ҳисоб ӯ ба даври вилоятӣ роҳ ёфт. бино ба иттилои ин катбону нонҳои омода намудааш маззаву таъм ва намудҳои гуногунро доранд. روز تصمیم گرفتیم در دور ولایتی آزمونی نان شدم شایسته هر خان شدم محصول دسترنجی تمام بانوهای ناحیه مسجد را به مرزی تماشای هنرمندان و تمام تماشابینان و شخصانی که به این آزمون اشتراک دارند پیشکش نماییم که در اینجا زیاده از 20 نامگوی محصولات‌های از محصولات نانی آماده شده پیشنهادی به مرزی تماشا گذاشته شد که از جمله این نانی پیش از همه مردم مسجد را معرفی می‌کنند. نانی فطیر با روغن میباشد که با نوشتجات 30 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان و همچنین لاوچره، نان قدمال، نان با حلوا که در وقت کشت کار مردم مسجد از این نان که در داخلش در قبطش از محصولات شیر گاو، قیماق گاو، روغن زرد و آرد که پخته میشه آماده کرده میشه در قبطی همین نام میپسندش در دیگ در روغن با یک مهارتی با صنعتی بلند که نه همه مردم مسجد مثال استعدادی پختن مهارتی پختنش داره چون که با این اگر نازکی مهمی خودش داره با قاعده هاش اگر رعایت نکنن اونگاه به مزه اساسی نان رسیده نمیتونن. дар озмуни мазкур муовини раиси вилояти Соғ Зайнура Айзимӣ иштирок намуда аз ороиши дастурхони намояндагони шаҳру ноҳияҳои вилоят дидан намуд ва ба ҳунару волои катбонувон баҳои арзанда гузошт. таъкид намуд ки ҳадаф аз баргузории озмуни мазкур арҷ гузоштан ба ҳунари нонпазӣ, тарғиби нони миллии тоҷикӣ, дарёфти беҳтарин нонпазҳо, эҳёи анъанаҳои миллӣ ва оммавӣ гардонидани суннатҳои беҳтарини нонпазии ниёгон ва ҳавасмандкунии занон барои сарфакорона ва моҳирона пухтани навъҳои гуногуни нони минтақаҳо ба ҳисоб мерафт. ҳадафи асосии баргузории чунин озмунҳо аз он иборат аст ки пеш аз ҳама муайян намудани нонпази беҳтарин, эҳё намудани анъанаҳои миллии ниёгон, сарфаю сариштакорӣ. مثلا حاضر ما گیریم در دور امروزه بسیار زنها در پیچ‌های برقی کمتر استفاده میبرند و ما همین را هم توصیه میدیم که زنها بیشتر به تنور اگر استفاده برند هم به صرفه‌کاری نیروی برق البته این فایده آور است و همچنین برای ترغیب و تشویق نانپزان بهترین از همه منطقه های ولایت و به میراث گذاشتن به نسل نورسی آینده البته برای تمام شهروندان تمام نسل نورس این نان فایده آور است. озмун аз рӯи 5 шарт гузаронида шуд. катбонуҳои вилоят дар ин озмун бино ба иттилои масъулин беш аз 100 номгӯи нонро пешниҳод намуданд ки ҳар яке бо нав ва намуди гуногун омода шуда буд. ёдовар мешавем ки чанд сол инҷониб дар вилоят озмуни маҳсулоти нонӣ таҳти унвони нон шудам шоистаи ҳар хон шудам бо шукӯҳи хоса баргузор мегардад. зурши мафнушкурова Наимҷон Оюбов барои барномаи иттилооти хабар.